تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله এই দুনিয়ার বাহানা আজরাইল আসলে চলবে না। চলবে? এই দুনিয়ার বাহানা আজরাইল আসলে চলবে না। ভাইরে টাকা পয়সা জায়গা